जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। आज मैं पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के एक अदना कारकुन की हैसियत से पाकिस्तान के तूल व अर्ज में कायम तमाम छोटे बड़े प्रेस क्लब्स और मीडिया वर्कर्स को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने मौजूदा वफाकी हुकूमत के उन तमाम काले कवानीन, सहाफ़ियों पर दर्ज किए जाने वाले बेबुनियाद और झूठे मुकदमात और दीगर तमाम साजिशों के खिलाफ रेफरेंडम कर दिया है। आज पूरा पाकिस्तान सरापा एहतजाज है। हर प्रेस क्लब पर, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, वहां पर स्याह परचम लहरा रहा है और स्याह परचम इस बात की अलामत है कि पीएफयूजे ने जो अपनी कॉल दी थी कि आज 26 जनवरी को इन तमाम मुतालबात के तहत पूरे मुल्क में यौम स्याह मनाया जाएगा। वफाकी हुकूमत के उन तमाम काले कवानीन के खिलाफ और उन तमाम मीडिया दुश्मन पॉलिसीज के खिलाफ सीनियर सहाफ़ी अम्माद यूसुफ और शाहिद असलम के पर बेबुनियाद मुकदमात के खिलाफ, उसके अलावा पाकिस्तान भर में जितने भी सहाफ़ियों पर झूठे और बेबुनियाद मुकदमात दर्ज किए गए हैं, उन तमाम के खिलाफ, शहीद अरशद शरीफ के कातलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ आज पूरे पाकिस्तान का मीडिया वर्कर सरापा एहतजाज है। वो ये मुतालबा करता है हुक्मरानों से कि आखिर ये बदमाशी इस मुल्क के जर्नलिस्टों के साथ, मीडिया के इदारों के साथ कब तक रवा रखी जाएगी। आखिर इस मुल्क में कब आज़ादी सहाफत मुकम्मल तौर पर बाख्तियार होगी और जर्नलिस्ट अपना काम कर सकेगा। हम ये मुतालबा करते हैं वफाकी हुकूमत से और पूछते भी हैं कि 8 माह से ARY न्यूज के ओनर सलमान इकबाल जलावतन है। आखिर उसने ऐसा क्या गुनाह किया जिसकी पादाश में उनको ये सजा दी जा रही है। आखिर अम्माद यूसुफ ने ऐसा क्या गुनाह किया कि जिसकी पादाश में उन पर जो दफात लगाई गई है वो सजाए मौत और उम्र कैद के ज़मरे में आती है। आखिर शाहिद असलम ने ऐसा क्या गुनाह किया कि आप FIA के जरिए उन पर मुकदमात दर्ज करके उनको पूरे जमाने में रुस्वा करने की कोशिश करते हैं। आप ये समझते हैं कि जर्नलिस्टों पे जब मुकदमात दर्ज होते हैं, उनके हाथों में हथकड़ियां पहनाई जाती हैं तो वो जमाने में रुस्वा होते हैं। अरे कमबख्तों, ये हथकड़ियां हमारे लिए जेवर हैं, हम ये पहनते हैं और जमाने में पूरे का पूरा आलम हमें वाह वाह कहता है। तो कोई तो है इस मुल्क में जो इन जालिम, जाबिर और ताकतवर लोगों के सामने आवाज बुलंद करते हैं। हम आवाज बुलंद करते रहेंगे। हमारी आवाज को आप दबा नहीं सकते, किसी भी सूरत में दबा नहीं सकते। हाँ, आप ये समझते हैं कि पैमरा के काले कवानीन, ये जो आप पैमरा तरमीमी बिल लाए हैं जिसमें एक शिक आपने रखी है कि सहाफियों की तनख्वाहों और अदम तनख्वाहों की सूरत में वो कंप्लेंट सेल में जा सकता है। कुछ आइंद है, बेहतर है, मगर इस लॉलीपॉप को हम समझते हैं कि साथ में आपने 8 शिकें जो लगाई हैं वो आप पूरी की पूरी मीडिया इंडस्ट्री को की जमाबंदी करने जा रहे हैं, उस पर बंदिश लगाने जा रहे हैं। आप उस बिल में जो पहली शिक लाए हैं उसके तहत अगरचे कोई मेहमान, कोई जर्नलिस्ट, कोई एंकर, कोई करंट अफेयर का एंकर अपनी गुफ्तगू के दौरान कोई भी ऐसी बात करता है जिसको हुकूमत वक्त ये समझती है कि ये डिसइंफॉर्मेशन है, तो उस न्यूज चैनल का लाइसेंस मंसूख कर दिया जाएगा। ये जबर है, ये काला कानून है। हम ठुकराते हैं, लानत भेजते हैं ऐसे काले कानून को, और पाकिस्तान के अवाम भी नहीं मानेंगे। हम नहीं मानते। PTI में जो इससे पहले इमरान खान की हुकूमत लाई थी, हम उस वक्त भी सड़कों पर थे। इसी इस्लामाबाद पार्लियामेंट हाउस के सामने सरापा एहतजाज थे।
اور اس احتجاج کے خوف سے، ڈر سے اس وقت کی حکومت نے پی ٹی ایم میں سے دست فرار اختیار کیا۔ ہم آپ کو بھی چیلنج کرتے ہیں کہ آپ اپنا جتنا زور بازو استعمال کریں۔ ہم پیمرا بل کو نہیں مانتے، ہم پی ٹی ایم میں اور پی کا قوانین میں جو آپ ترمیمیں کر رہے ہیں، ہم ان تمام کالے قوانین کو نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے۔ سب پہ حملہ، سب پہ حملہ۔ ہم کسی کالے قانون کو نہیں مانتے، ہم کسی جبر کو نہیں مانتے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اے آر وائی نیوز کے ہیڈ آف نیوز عماد یوسف پر عمر قید اور سزائے موت کی دفعات لگا کر ایک جھوٹا بے بنیاد مقدمہ بنائیں گے اور اس کے تحت اس کیس کو F16 کے پہیے لگا کر فرد جرم تک لے جائیں گے اور پھر اس کو پابند سلاسل کریں گے یا لٹکائیں گے، اور یہ میسج دیں گے آپ پاکستان کے تمام میڈیا ورکرز کو، چاہے وہ ایک کیمرہ مین ہو، رپورٹر ہو، یا ڈائریکٹر نیوز ہو، یا مالکان ہو۔ آپ ڈرانا چاہتے ہیں، آپ خوف کے بادل لانا چاہتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے اقدامات سے ہماری زباں بندی ہو جائے گی، ہم خاموش ہو جائیں گے، ڈر کے مارے اپنے گھروں اور دفاتر سے نہیں نکلیں گے۔ خدا کی قسم پھر بھی نکلیں گے۔ ہم نہیں ڈرتے سزائے موت سے، ہم نہیں ڈرتے عمر قید سے، ہم نہیں ڈرتے تمہارے کالے قوانین سے اور مختلف قسم کی FIR سے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ارشد شریف کو قتل کر کے ہماری پوری کی پوری کمیونٹی کو یہ میسج دیں گے کہ تم بولو گے تو ارشد شریف جیسا حشر ہوگا۔ ارے وہ شہید ہو گیا، آج بھی دنیا میں اس کا نام ہے۔ جو اس کو شہید کرنے والے تھے وہ ذلیل و خوار ہیں، تا قیامت ذلیل و خوار رہیں گے اور ان کی نسلیں ذلیل و خوار رہیں گی۔ کبھی بھی پاکستان کی عوام، کبھی پاکستان کا جرنلسٹ، پوری دنیا کا جرنلسٹ، پوری دنیا کا جمہوریت پسند اور آزادی صحافت کا پیروکار انسان ارشد شریف کا جتنا احترام دل سے کرتا ہے، اتنی لعنتیں ان قاتلوں پر بھیجتا ہے۔ تو کس طرح تم نے اس کو مار کر اس کی آواز کو وقتی طور پر دبانے کی کوشش کی، مگر اس کو مارنے کے بعد اس ملک میں سینکڑوں کی تعداد میں ارشد شریف پیدا ہوئے۔ آپ کبھی بھی حق اور سچ کی آواز کو دبا نہیں سکتے، اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ آپ انسانوں کو ختم کر سکتے ہیں، آواز کو نہیں دبا سکتے۔ ایک آواز بند کرو گے 100 آوازیں اٹھے گی۔ اس لیے حکمرانوں، تم کو تو شرم آنی چاہیے۔ جب پی ڈی ایم اے کے لیے ہم نے عمران حکومت کے خلاف اسلام آباد پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دھرنا دیا تھا، تم تو 13 کی 13 جماعتیں ہمارے ساتھ وہاں پر فٹ پاتھ پہ بیٹھی تھی۔ اس وقت جو تم نے وعدے کیے تھے آج بھول گئے؟ تم کو شرم آنی چاہیے۔ اقتدار میں آنے کے بعد تم کو آزادی صحافت نہیں لگتی، وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ صحافی ہمارے لیے اپوزیشن ہے۔ ہاں ہم اپوزیشن ہیں، ہم پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے نمائندہ ہیں۔ ہم ان تک وہ سب سچ پہنچانے کی ذمہ داری اور قسم اور عہد کرتے ہیں۔ یہ ہمارا کام ہے، یہی ہمارا پروفیشن ہے، اور اگرچہ ہم اس سے ہٹتے ہیں تو ہم جرنلسٹ نہیں ہیں۔ تم نے وعدہ کیا تھا، تم سارے کالے قوانین جو میڈیا کے حوالے سے کسی بھی ادوار میں لاگو کیے گئے تھے ان سب کو آپ ختم کریں گے۔ آج آپ ان قوانین میں اضافہ کرنے جا رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے آپ کی جمہوریت پسندی پہ، شرم آنی چاہیے آپ کی آزادی صحافتی پسند، شرم آنی چاہیے آپ کو اپنے وعدے یاد کرنے چاہیے۔ اتنا جھوٹ بولتے ہیں آپ۔ میں شہباز شریف اور وفاقی حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جس جبر زبردستی سے آپ نے اسلام آباد پولیس کو دبا کر اپنی منشا کے مطابق اے آر وائی نیوز کے ہیڈ آف نیوز عماد یوسف پر بے بنیاد مقدمہ بنوایا ہے، اور اس کے بعد اب بھی آپ پروگریشن میں عدالتی معاملات میں مداخلت کر کے عماد یوسف کو ایک سمبل بنانا چاہتے ہیں جرنلسٹوں کے لیے، میڈیا ورکرز کے لیے، کہ جو ہمارے خلاف بولے گا، بات کرے گا، اس کا انجام یہ ہوگا۔ تو میں ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ہیڈ آف نیوز تو نہیں بولتا، وہ تو ٹی وی کے پیچھے رہتا ہے، اسکرین کے پیچھے رہتا ہے۔ ہم بولتے ہیں، ہم تمہاری ہر سزا کے لیے تیار ہیں۔
आओ जरा आजमाओ पाकिस्तान के कलम के मजदूरों को, देखो तुमसे पहले आमिरों का क्या असर किया था। जब हम किसी ताकतवर जाबिर आमिर के सामने नहीं झुके तो तुम जैसे 2 टके के जमहूरियत पसंदों के सामने क्या झुकेंगे जो तुम्हारी जबान ही एक नहीं है। जब तुम इक़्तिदार से बाहर होते हो तो तुम्हारी जबान, तुम्हारी गुफ्तगू अलग होती है, और जब तुम इक़्तिदार में होते हो तो तुम सिविलियन डिक्टेटर बन जाते हो। अब भी वक्त है तुम्हारे पास, समझो अगरचे इस मुल्क में मीडिया आजाद नहीं हुई और मीडिया आजाद नहीं रहती और ये काले कवानीन के जरिए मीडिया को दबाने की कोशिश की जाती, खुदा की कसम याद रखना, इससे पहले भी तुम इक़्तिदार में थे, जब बाहर आए यही मीडिया तुम्हारे साथ खड़ा था, अब भी बाहर आओगे यही मीडिया तुम्हारी आवाज बनेगा। मगर जो तुम काले कानून ला रहे हो, इस काले कानून के बाद जब तुम बाहर आओगे और जब तुम्हारे साथ वही जुल्म शुरू होगा तो तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं होगे, क्योंकि तुम किसी चैनल को बोलने का इख्तियार नहीं दोगे, जर्नलिस्टों से उनके बोलने का इख्तियार छीनोगे। तो अब भी वक्त है तुम्हारे पास, अपने तमाम फैसलों से दस्तबरदार हो जाएं, मीडिया को मुकम्मल तौर पे आजादी दें, तमाम जर्नलिस्टों के खिलाफ, चाहे वो अहमद यूसुफ हो, शाहिद असलम हो, या पाकिस्तान के तूल और में जितने भी जर्नलिस्टों को छोटे बड़े मुकदमात आपके लोगों ने, आपके ताकतवर सारे के सारे वापस होने चाहिए। मीडिया की आजादी हर सूरत में कायम रहेगी, हम लड़ते रहेंगे, हमारी जद्दोजहद रुकेगी नहीं। और मैं आपसे यह भी मुतालबा करता हूं, अगरचे आपने धौंस, बदमाशी, अपने जबर की सूरत में मीडिया इंडस्ट्री को खत्म करने के लिए जो कोशिशें शुरू की हैं, इससे आप पीछे नहीं हटे तो आज का रेफरेंडम पुरअमन रेफरेंडम था पूरे पाकिस्तान में। आज पुरअमन तौर पे पूरे पाकिस्तान में जर्नलिस्ट मैदान अमल में थे, उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। हम 30 जनवरी को चलो चलो इस्लामाबाद चलो का नारा लगा चुके हैं। हम 30 जनवरी को पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना देंगे, पूरे मुल्क से जर्नलिस्ट बरादरी वहां पर आएगी। हम जब तक वहां से नहीं उठेंगे, जब तक तुम अपने तमाम काले कवानीन और झूठे मुकदमात से दस्तबरदार नहीं होते। साफी इत्तेहाद जिंदाबाद, PFUJ पाइंदाबाद। तेज हो तेज हो तेज हो तेज हो, जुल्म के ये कराची में एहतजाज का सिलसिला जारी है, मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किया जा रहा है। PFUJ के रहनुमा लाला असद पठान गुफ्तगू कर रहे थे, कहते हैं सहाफियों के खिलाफ मुकदमात खत्म किए जाएं, नहीं किए जाते तो फिर जनवरी से धरना दिया जाएगा, पार्लियामेंट हाउस की तरफ चलेंगे। और उन्होंने नारा भी लगाया कि चलो चलो इस्लामाबाद चलो, सहाफियों के खिलाफ मुकदमात खत्म किए जाएं, इसका ऐलान किया जाए।